एबे देखो रेपटा केमिति होछि महा भयंकर गदा धरम अरे धो एटा कोन हला बाबू को रक्त लगी गला फुली गला किछि होबन गोटे काम कर ताको नै गोटे भलो अर्थोपेडिक डॉक्टर को देखाओ मुंड हाड़ कमजोरी अछि गोटे फोन सही पने फुली गला कोन करियो कोन सो कोन गाइले सते बाबू एटा फोन एटा आ गोटे कोन वालेस बाबू जोन वाला गुडा को ए सागर बाबू डॉक्टर दिया आइडिया बाबू आइला एटा कोन जोन ମୁଁ ଜାଣିନି କି ଜୋନ ମତେ ପାଠ ପଢିଲା ଜୋନ ଏଇଟା କଣ बाबू माइक्रोफोन टा खराब हो जाई तो बनित देछि ଏଇଟା କଣ इटाटा ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଗଦାଧର ଗଦାଧର ଶୁଣୁ ଲାଗୁଛୁ କଣ ଏଇଟା ସବୁ ମିଶିକି ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ ମିଶିକି ଆମକୁ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ତୁ ଗୋଟେ ରାଗିଲେ ହବ ତାର ଦୋଷ ଅଛି ତୋର ଦୋଷ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୋଷ ଅଛି ମୋର ଦୋଷ ଅଛି ରାଗ ନା ଛାଡ ମୁଁ ରହିବିନି ରହିବୁନି କଣ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ରାଗନ୍ତି ଏମିତି ରହିବିନି ନେଇକି ଦାନ୍ତ କଥା ନା ମୁଁ ରହିବିନି ପଳଉଛୁ ପଳା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଟା ଖୋଲି ଦେଇ ପଳା ଗଲା ପଳେଇଲା ଆଉ बाबू ए भिलियन तो पळेलानी ए भिलियन डायलॉग वर्तन कहबो की डायरेक्टर नथिला हैला की तमे विलियन नहीं हबो की तमे गला हाईलाइट हे गला चलो हिरोइन ऊपर ठिया कॉस्ट्यूम टा पिंदी आसो जांगी रैप करबो गला हाईलाइट हे गला तू चल हम जाऊ ओके